फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, पंजाब के वज़ीर बराए इत्तलात हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका तबसरा चाहेंगे ये जो इस वक्त सिचुएशन है और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होके जा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे बड़ा सीधा सा तबसरा है जी कि मदर ऑफ करप्शन, फादर ऑफ करप्शन जनाब नवाज शरीफ साहब से, मदर ऑफ करप्शन जनाब आज पकड़ी गई है और मनी लॉन्ड्रिंग का जनाब ये बहुत बड़े गुरु हैं और रमजान शुगर मिल में 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अच्छा। और 16-17 जो आपके मुल्जिम हैं उनमें से 5-6 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। उन वादा माफ गवाहों ने एक एक चीज जनाब इनकी बता दी है कि किस तरह जाली टीटीज और जाली अकाउंट्स और अकबा परवरी और मनी लॉन्ड्रिंग और लूटमार, और पहले इन्होंने हुदैबिया पेपर मिल को जनाब मरकज बनाया हुआ था अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके बाद इन्होंने रमजान शुगर मिल को बनाई रखा। अब उस पर पकड़े गए हैं तो वावेला बिल्कुल वही मचा रहे हैं कि खोता मरिया खारियां तो सोग वजीराबाद, मतलब है पकड़े किसी और इल्जाम में गए हैं और शोर किसी और चीज का लगाने लगे हुए हैं। पकड़े ये जाते हैं ख्वातीन को हरासा करने में, तो आगे से कहते हैं जनाब कि हम तो तंजीम साजी करने गए थे। उस ख्वातीन को हरासा करने पे इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं कि जनाब इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़े जाओ तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। टीटीस पे पकड़े जाओ तो कहते हैं जनाब 18वीं तरमीम खतरे में है। और अब देखें ना, इनकी गिरफ्तारी के ऊपर 2 स्टैंस आए। एक बेगम सफदर अवान साहिबा का आया जी कि अपने भाई नवाज शरीफ का साथ ना छोड़ने की वजह से गिरफ्तार किया गया। किराए की तर्जमान मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हराने के लिए गिरफ्तार किया गया। और भाई स्टैंस तो एक रखो ना। और मैं किराए की तर्जमान से पूछूंगा मरियम औरंगजेब साहिबा से, ये साहब बहादुर जो आज पकड़े गए इनसे पूछो इन्होंने पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के कितने दौरे किए हैं। बड़े बड़े नेल्सन मंडेला बने चले हैं, जैसे कोई इनके नाम की वजह से वहां पे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इन्होंने जीतना है। लोग इनको करप्ट और बदयानत के तौर पे जानते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि नून लीग वालों, ये गिरफ्तार रहेंगे तो शायद तुम कोई 1 सीट निकाल लोगे। अगर तुमने वहां इनको लेके गए वहां पे कोई जलसा किया तो लोगों ने थू थू करना है। तो यानी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार रहे तो फिर भी 1 सीट निकाल लेंगे, यानी कि मरियम नवाज की क़यादत में, आप ये कह रहे हैं? मरियम नवाज की क़यादत, बेगम सफदर अवान की क़यादत की बात नहीं कर रहा। मैं अभी बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की। ये जो लोगों को पोर्ट्रेट कर रहे हैं ना पिछले कई दिनों से कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हराने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ओ भाई, ये गिरफ्तार नहीं होंगे तो ज्यादा नुकसान उठाएंगे। किस मुंह के साथ जाओगे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास कि ये देखो जी ये मदर ऑफ करप्शन आया है जिसके खिलाफ 30-40 तो अब जो बयानिया लेकर जाएंगे, आपको लगता है कि वो बयानिया जिसके लिए मरियम नवाज को हिदायत भी दे दी गई है पार्टी की बागडोर संभाले, बड़ा सख्त मौकिफ रखती हैं वो, तो आप समझते हैं ये बयानिया अवाम में बिकेगा फिर क्या? बेगम सफदर अवान साहिबा अपने अब्बा जी का जो बयानिया लेके निकली थी, मियां जलील शर्कपुरी से लेके अशरफ अंसारी से लेके फैसल न्याजी तक के एमपीएस ने उस बयानिए के छितर और लितर मार मार के बुरा हाल कर दिया है। वो बयानिया अब हाँप रहा है। अच्छा। अब वो बयानिया जो ना वो छुपता फिर रहा है। इनके अपने एमपीएस, एमएनएस और सेनेटर्स उस बयानिए को मानने को तैयार नहीं है। आप आवाम की क्या बात करते हैं? लेकिन ये बड़े कम नंबर्स में हैं। ऐसी बड़ी प्रेडिक्शन की गई थी इससे पहले भी कि नून लीग के हिस्से बखरे हो जाएंगे, धड़े बन जाएंगे। अभी तक तो ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। हालांकि मरकजी क़यादत यानी कि नवाज शरीफ साहब चले गए, लंदन में बैठे हुए हैं और मरियम नवाज साहिबा की भी पूरी तैयारी थी और 1 साल तक वो खामोश रहीं, उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। अब आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? आप मुझे बताएं FATF का बिल क्यों पास हो गया? आप मुझे ये बताएं आर्मी एक्ट बिल क्यों पास हो गया? आप मुझे ये बताएं हमारे ये बजट क्यों पास हुए? आप हमें ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद क्यों फेल हुई, क्यों नाकाम हुई? जनाब 50 से जायद इनके MNA और सेंटर्स और 50 के करीब इनके MPAs हैं जो ओपनली ब्लंटली जनाब इनके बागी हुए हैं, लेकिन मजबूरी के तहत वो साथ चल रहे हैं क्योंकि वो उस टिकट से इलेक्शन लड़े हुए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं उन्हें चमक दिखा दी जाती है, लेकिन इखलाकी जुर्रत इतनी तो होनी चाहिए ना कि सामने आके अपोज करें, जैसे कि जलील शर्कपुरी साहब ने किया, अंसारी साहब ने किया, अशरफ अंसारी साहब ने किया, फैसल न्याजी साहब ने किया, बाकी भी आएंगे। आप देखेंगे ना, जितना जितना इस बयानिए को जनाब ये तड़का लगाएंगे उतना उतना जनाब उसको जनाब आग लगेगी, उतना ये तड़का सड़ेगा। लोग आएंगे, ब्लंटली आएंगे। नून लीग के वोटर भी मुहब्बे वतन है, नून लीग के MNA MPS भी मुहब्बे वतन है। वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 नवाज शरीफ और उसकी बेटी बेगम सफदर अवान का बयानिया मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और जो एक बार फिर ये कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि ये आपके जो अपने लोग हैं पार्टी के अंदर,
ان کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا. بلاول بھٹو نے بہت سارے نام لیے, انہوں نے کہا کہ ان پر سنگین الزامات ہیں مگر نیب طلب نہیں کرتا ہے, صرف اپوزیشن رہنماؤں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. اس سے عوامی مزاحمت کا راستہ نہیں روک سکیں گے آپ, یعنی کہ اب جو یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرنے جا رہے ہیں. صدف عبدالجبار صاحبہ, میں پچھلے 2 سال سے ایک بات کہتا ہوں کہ احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا, اور سب میں بٹ رہا ہے. احتساب کا کدو جو کٹ رہا ہے سب میں بٹ رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی, اور منسٹروں سے لے کے سابق حاضر ایم این اے ایم پی اے سے لے کے پیپلز پارٹی, نون لیگ, اور اب تو جے یو آئی کے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے, جو کھربوں روپے کے مالک ہیں. ووٹ بینک صرف 3 ضلعوں میں ہے پاکستان کے, لیکن جائیدادیں پاکستان کے 116 ضلعوں میں ہیں, تو ان کو بھی بلا لیا گیا ہے. تو آپ بیغم رہیں, کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی. اور میں ویسے نیب کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو نظر آ رہا ہے ساروں کو جو ہے نا وہ حصہ کدو سب میں بٹے گا, لیکن کس کے حصے میں کتنا آئے گا وہ ڈیسائیڈ کرنا ظاہر ہے نیب کا اپنا کام ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. وہ نہیں, ایک تو نیب کا اپنا کام ہے, دوسرا اس کے حصے میں زیادہ آئے گا جس نے لازوال, تابناک, بے مثال کرپشن کی ہوگی, بدیانتی کی ہوگی, جس نے زیادہ گاجریں کھائی ہوں گی جناب کرپشن کی, جس نے زیادہ گاجریں کھائی ہوں گی ان کو زیادہ درد ہوگا, ان کو جلدی جناب آپ کا نیب کا ڈاکٹر ان کی جناب تمیداری کے لیے, ان کی ہاسپٹیلٹی کے لیے پہنچے گا. تو انہوں نے تو جو لٹ مار کی ہے, انہوں نے تو اس طرح کیا ہے کہ سنجیاں ہوجن گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق. انہوں نے تو پچھلے 40 سال اور خصوصاً 2007 سے 2018 تک جو انہوں نے انی ڈالی ہے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے خزانے کو, حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مزداق لوٹا ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کو بڑی مشکل سے وزیر اعظم پاکستان اس کی کمر سیدھی کر رہے ہیں اس معیشت کی. تو جناب ان کو تو پھر زیادہ پکڑا جائے گا نا. اچھا فیاض صاحب, وہ ویسے آؤٹ آف دا کانٹیکٹ سچویشن ہو جائے گی, لیکن ایک بظاہر ہے ہم اس خبر سے ریلیٹڈ آپ ہیں یہاں پر, بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے عوام کے ساتھ انصاف ہو. عابد کے حوالے سے بتائیں گے کچھ, آپ گرفتاری ابھی تک نہیں ہو سکی عابد کی, اس حوالے سے کیا چل رہا ہے معاملات؟ دیکھیں, پنجاب پولیس کی 26-27 سے زائد ٹیمیں پوری انتھک کوشش کر رہی ہیں. 3 دفعہ اس کو گرفتار کرنے کے قریب پہنچی, لیکن وہ ہاتھ سے نکل گیا, کیونکہ پہلے 2 دنوں کے اندر نون لیگ کی طرف سے اور میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر خصوصاً یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کو مار دیا جائے گا, اس کو جناب ماورائے عدالت مار دیا جائے گا. اب وہ اس کو پتہ ہے, وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ مجھے یہ مار دیں گے. تو جب ایک بندہ جنا اپنی موت دیکھ رہا ہو تو پھر وہ اپنی پوری انتہائی کوشش کرتا ہے کہ چیزوں سے بچنے کے لیے, موت سے بچنے کے لیے. اس کے ذہن میں تو یہ ڈال دیا گیا ہے, حالانکہ ہماری طرف سے تو ہم نواز شریف کی حکومت تو نہیں ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ خود گرفتاری دے دیتا نہیں تو نہیں خود نہیں دیتا. اب وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے بچنے کی, لیکن انشاءاللہ اور اس میں کامیاب بھی ہے اب تک. ٹھیک ہے, تفتیش 100% کمپلیٹ ہے, تفتیش میں کوئی جھول نہیں ہے, چیزیں ساری کلیئر ہو چکی ہیں, ہر چیز کلیئر ہو چکی ہے, اور ایک مرکزی ملزم پکڑا گیا ہے. اب یہ ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ بھی پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے.